Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va visiter la ruche, on va voir comment elle est. Si vous êtes intéressé, restez avec moi. Salam alaikum. اليوم غادي نمشيو نحلو الناس اللي مهتمه بالنحل وبغات تشوف كيفاش كيعيش النحال وهذا. بقاو معايا. حنا عندنا كما قلتها شحال هادي، حنا عندنا دي روش دون الجاردان في بلاصه اخرى. حنا غادي نمشيو. غادي نحلو هادي اليوم. هادي كما كتشوفوا ما كنجيوش نحلو، خاصنا نكونوا موجدين زعما لابسين. انا راه دايره لي بوط. ها عندنا النحل كوميم كيقرص. ها هي بدات شويه عندي. مع كاين الصهد. حلينا اليوم بكري لان ما قدروش نورمالمون كنحل حتى لديك الوحده، ولكن معايا كاين الصهد بزاف حلينا في الصباح. Il fait très chaud ici. On a préféré d'ouvrir le matin tôt pour voir un petit peu ce qui se passe. يلا بسم الله. ها Ce qui brille, c'est du nectar. Et les taches jaune-rouge, c'est du pollen. هذوك النقاط البنات اللي كنشوفوا فيهم كيبريو هو داك النكتار، هو داك كما كنقولوا عصير ديال الورد ولا العسل ديال الورد اللي كنحل كيجيبوا. C'est pas encore du miel, ça, c'est juste du nectar. Ils vont le fermer, c'est ça. Ils vont le retravailler, c'est ça. هذاك ديال الورد اللي كيجيبوه ومن بعد هما غادي يحولوه للعسل اي لورانج. وهذاك هذا الشيء اللي كتشوفوا فيه ليموني oui c'est le pollen. Le pollen c'est ce qui est dans les fleurs, la poudre qui est dans les fleurs. La poudre. Et en fait c'est ce qui c'est leur protéine à elle. لو بولين البنات هو داك بحال كنقولوا الروح ولا ديال الورد، واحد لا بودغ اللي النحل كيجيبو وهو البروتيين ديال هاد النحل. البنات ما عرفتش علاش كنقول البنات، المهم regardez la ruche. De toute façon c'est une petite ruche celle-là, elle est pas assez grande. كتكون هكا كيكونوا فيها دي كادر وكل كادر كيكون فيه النحل. وغادي نقلبوا على الملكه لان النحل خاصو ضروري الملكه ديالو، وهما منظمين عالم النحل كيكون منظم بزاف كل واحد والخدمه ديالو، كل واحد شنو كيدير. ما كيتخالفوش بعضياتهم، كيحترموا بعضياتهم بزاف. خصنا ناخذوا منهم قدوه صراحه. Ça c'est le cadre à mâle. Parce qu'en fait, elle pompe des mâles. On va voir plus loin, il y aura très certainement des pompes de mâles.
Donc normalement, en bas, là, les alvéoles sont construites un petit peu plus grosses que celles du haut pour justement faire du mâle. Parce que les mâles, les alvéoles sont plus grosses que pour les femelles. Et ça, tu l'enlèves? Non, non, tu le Non. laisses. Ouais. Je vais pas dire ça. J'enlèverai à la fin de la saison, ça. En fin septembre, je l'enlève. On va chercher la reine. Ça, c'est un cadre de couvain. Avec du pollen. Oh, ben, c'est toujours du pollen. Du couvain, là. Tout ce qui est fermé. Ah, c'est les bébés en Ouais. fait. Alors, là, les gens qui comprennent le français, ils ont compris ce qu'il a dit, mon mari. هادو اللي كتشوفوا فيه مسدود هو هادو راه دي بيبي يعني دي بيبي باقي ما تولدوش هادو كلهم اللي كتشوفوا فيه هكا سدوه ça sortira quand ça? Oh, bah ça va pas tarder. Ça se Il trouve faut même combien? en une semaine. عندهم une semaine وغادي يبداو يخرجوا il y a une qui sort là. C'est ça? Non, alors, elle est en train de nettoyer. C'est qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Attends, je vais essayer de l'attraper. Là. هانتوما. هادي. Non, c'est... Là, elle va naître. هادي. Celle-là. هادي خرجة. Voilà. Vous voyez comment ça naît? كتخرج ومن بعد كتنيطوي هذيك بحال نقولوا البيض ديالها. En fait, tout ce qui est مسدود, Par contre, là, أي حاجة مسدودة هنا, ça va être des bébés, ça. attends, Pas j'ai une vu un naissance, truc qu'il là. faut que je casse. Là, cellule royale. Ça. Et pousse-toi. Ça, je vais le casser. Voilà. Pourquoi tu casses? Parce que ça peut les inciter à faire de nouvelles reines. Et Et toi, du t'as coup, déjà voilà, une reine. et du coup, comme il y a déjà une reine, ça évite qu'elle s'en aille parte de la maison. Voir de l'autre côté. Pareil, beaucoup de Il couvains. n'y a pas de reine, là? Non, Non. je la vois pas là pour l'instant. Par contre, j'ai vu un mâle. Il est passé où? Je vais quitter mes yeux dessus. Là, elle est là, la reine. Elle est où? Attends, Elle est où? doucement. Là. Essayez de la... Elle est où? Ah, elle n'est pas marquée. Si, mais ça s'est effacé. Tu vois, il lui reste une petite pointe de verre. Attends, la finale. Voilà. Ah. Elle est en train de plonger sa tête Ah oui. dans l'alvéole. البنات هذه هي لا غين اللي كتكون كبيره هاهي هذه كبيره اللي كتبان لكم كبيره شويه طويله aussi elle est marquée là marquée en bleu sa tête tu vois la tête elle est marquée Voilà. هذه هي ملكه النحل C'est elle. Hop. كتكون كبر منهم كتكون طويله عليهم هي voilà. On va vite la remettre. Parce que je veux pas qu'elle prenne un coup de chaud. Ils sont gentils ces abeilles, hein. Elles n'essaient même pas de nous piquer Si, ni elle a rien. piqué dans le gant. Ah, moi, elle n'essaie pas de m'attraper. Fais voir avec. Non, en même temps, t'as pris la reine. Bah, Ouais. attends, bouge-la pas parce que du coup, ça va. Là, le dard. Tu le vois bien? Oui, oui, oui. Moi, je dis qu'elles sont gentilles. Bah, de toute bah, façon, ça arrive, أنا c'est des abeilles. Hein. ظريفين Vraiment. ما حاولوش C'est pour ça qu'on met des gants. يقرصوني hein. Mais Ça reste un animal sauvage. Magnifique ce cas. on est loin de faire du miel là. Ah, très loin. Cette année, zéro. Cette année ما كاش والو. الناس العسل غادي يكون شويه قليل لان مع الجو جا قاصح شويه البرد كان البرد بزاف وهذا دابا داز لداك الصهد الخايب مع العسل جو بونس هذا العام غادي يكون غالي وغادي يكون ما غاديش يكون باسكو حنا هانتوما شحال من غوش وباقي ما كيديروش العسل نهائيا. Tu vas filmer ici, là, je vais leur faire voir les larves. Attends, je les ai vus où? Là, au fond. Tout le côté, à côté du... Là. Tu les vois en forme de fer à cheval? Je sais pas si tu arriveras à les voir avec le... Non, il faut Plus que bas, j'agrandisse mais j'ai des gants. Oui. Attends, approche encore. Avec le soleil.
Il n'y a pas le focus, c'est dommage parce que là il y a toutes les larves qui sont Oui, en cercle. c'est les bébés. Voilà. Et après, une fois qu'elles ont fermé, une semaine après, elles naissent. Donc là, il y a plein de larves de partout. Elle est super belle cette ruche. Petite ruchette sympathique. Pour l'hiver, il faudra que je passe sur 6 cadres. Ah, là il y a du couvain de mâle. C'était pour vous faire voir la différence. Ah oui, on voit. Donc ça, ce sera de l'ouvrière, Des femelles. les femelles, et ça, ce sera les mâles. Bah, il y a même la différence dans... Oui, oui, Je savais pas qu'il y a une différence dans le couvain. dans le couvain. Pour savoir ça, c'est des mâles. هادو البنات اللي هادو البنات هاد اللي قلنا قبيله بان غادي يكونوا دي بيبي اللي مسدودين هادو عارفينهم غادي يكونوا دي فيميل يعني نحيلات فيمينا وهادو اللي كيكونوا مقبين بحال هكا غادي يكون دي غارسون Masculin. ماسكولا نحل Sidi. يكون يعني ذكور on va dire comme ça هادو غيكونوا اللي كيكونوا هكا يكونوا إناث. Là aussi, il y a des mâles. الفرق كاين حتى في النحل. Et elle, là, tiens, elle. En fait, les pattes, les petites boules qu'on voit sur les pattes, c'est le pollen. Ouais. Voilà. Tes abonnés ne savent pas automatiquement que c'est du pollen qu'elle le transporte sur les pattes. C'est pour ça que je vous fais voir. C'est petit ça. Un petit peu de couvain, beaucoup de pollen. Là, il y a du couvain. Il y a des larves. Il y a ça. Désolé, mais ça, je l'enlève. En plus, ça va être mal nettoyé. Dégage. Là, ça. Quand c'est fermé clair comme ça, Ouais, c'est ça du va miel. être du miel. Ouais. C'est du miel. منين كيبداو هكا النحل كيسد هذا بغيتي نفعو شويه ملي كيبدا يسد بحال هكا ها نتوما راه كيبان لكم شويه ديال Descends. صابغي Là. Voilà. صح هذا اللي كيبدا يبري هكا ومن بعد كيسدوا عليه هما كيسدوا عليه بلاصيغ ديالهم هذا هو العسل الشورى ما كاينش بزاف هذا هو العسل نورمالمون Pareil, ils ont fait un peu de mal. Hop, et ben, فيه شو pour ça, je vais faire les deux autres petites, vite fait. Allez, ça c'est fait. Là, t'as tout vu normalement. On a vu la reine, Tout va bien. tout va bien. Il n'y a pas de maladie. Non, j'ai pas vu de moisissure, j'ai pas vu de... Même des petites taches rouges, je vois même pas le varroa sur les abeilles. Ça arrive à faire en voir du varroa, là je l'ai pas vu. Non, non, c'est joli tout plein. Le monde des abeilles, c'est un monde, c'est un beau monde en fait. Quand on ouvre une ruche, on se sent bien, on se sent zen. عالم النحل واحد العالم اللي كيكون جميل جدا اللي كنحلو صراحه اللي كنحلو واحد لاغوش ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه سمحوا لي نقلب عليها كنحسوا بواحد الراحه صراحه واخا هما كيطيروا هذا كيحاولوا يقرصوك ها نتوما انا يدي واخا دايره لي كون ها هما يدي كنحطها كنحسوا ها فوالا كنحسوا بواحد الراحه صراحه راحه جميله جدا و اون ميم طون راه بعض المرات راه كاينين شي ناس اللي سمحوا لي ضربني البرد كاينين شي ناس اللي كيجيو هما كيخليو النحل يقرصهم لان داك لو داغ ولا داك السم اللي كيكون في ديال النحل غير خاص الانسان ما يكونش اليرجيك
مي هو مزيان مزيان للصحه ديال الانسان. بعض المرات كتخليه عمدا يقرصك في شي بلاصه اللي كتضرك، وسبحان الله ديك البلاصه ما كتبقاش تضرك. Ça marche bien. Ouais. On met de la fumée pour les faire rentrer. وهاد لا فيمي، هاد الدخان اللي غير الدخان هذا مع واحد، حنا شارين واحد، هو بحال واحد لي بلونط، وهاد الدخان غير باش يدخلوا، باش كيهربهم شويه، باش يدخلهم لبلاصتهم للدار ديالهم كما نقولوا. فوالا. Parfait. J'espère que cette visite vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, نتمنى هاد الزياره ديال اليوم لعالم النحل تكون فاتتكم شي حاجه، نصعبتوا على شي حاجه، على كيفاش كيعيش النحل وهذا. تكون هاد الزياره خفيفه على قلبكم، ونقول لكم الى الفرصه المقبله بحول الله.